पिलामाने आज आमे नवम श्रेणीर हे मोर कलम कविताटी पढ़िबा। यही कवितार कवि हेउछन्ति गोदावरीश महापात्र। कवि गोदावरीश महापात्र ओडिया साहित्य सारस्वत आकाश रे जणे उज्ज्वलतम नक्षत्र, ओडिया जातिर काव्य पुरुष तथा जणे पथित जशा कवि, जहाँकर कलम मुनरे सृष्टि होइतला अनेक जातीयतावादी कविता, जहाँकर कवितारे सुप्त कंकाल को जाग्रत करिवार स्वर निर्गत हेउतला। दुर्गम गिरि दुर्ग प्राचीर जिन्न दुआरे बसी, डाके तांत्रिक मंत्र साधने जाग्रत पुरवासी। पृथ्वीदारी बारवाटी मड़ा उठ उठ चंचल, खोरदार शत सरदार शिर कर उन्नत तर। उठ कंकाल छिडु श्रृंखल जाग दुर्बल आजी, उठु गत गौरव हृत गौरव मृत गौरव राजी। यही जगजन्मा कविंकर जन्म 1898 मसीहा बाणपुर अंतर्गत कुमारंग शासन रे। पराधीन ओडिशार मनीष तैयारी कारखाना सत्यवादी वन विद्यालय रे शिक्षा ग्रहण करथिले। यही समय सत्यवादर महान शिक्षक जननेता और सारस्वत साधक मानक प्रेरणा रे तांका भितरे सृष्टि होइतला कवि प्रवणता। सेठारे 1914 मसीह से रचना करथिले तांकर प्रथम कविता बाणपुर, जहा पाठक मानकर दृष्टि आकर्षण करथिला। एही महान मानववादी कवि 1938 मसीह प्रकाश करथिले तांकर व्यंगात्मक पत्रिका निया खुंटा, जहा तत्कालीन समाज रे स्वार्थलिप्स व्यक्तिंकर छद्म रूप को प्रकाश करी जनसचेतनता सृष्टि करुथला। तांकर प्रतिटी कवितारे स्वदेश प्रीति, मानविक संवेदना, वैप्लविक जीवन दर्शन स्पष्ट रूपे बारी हुई पड़ुथला। गोदावरीश महापात्र एकधारे थिले जणे कवि, गाल्पिक, व्यंग लेखक, संपादक तथा जणे महान स्वाधीनता संग्रामी। तांकर केतोटी कविता पुस्तक यथा उठ कंकाल, कंटा फूल, बंका सीधा, पहाच तलर घास आदि आज भी पाठकों महलरे विशेष आदृत लाभ करिछि। सेहिपरि किछि गल्प एवं मध्य बंचिछि। नीलमास्टरेणी, स्मृति संचयन, मुदिने मंत्री थिली आज भी पाठकों महलरे आदर लाभ करिछि। एही कविता हे मोर कलम कविताटी तांकर कविता पुस्तक हे मोर कलम पुस्तक आनीत। एही कवितारे तांकर वैप्लविक आदर्शर भूरी भूरी निदर्शन रही। जुगे जुगे 80 ठारू मसी जे शक्तिशाली ताहा ही कवितारे प्रतिपादित। आमे कविताटी को आवृत्ति करिबा एवं अर्थ बुझिबा। हे मोर कलम चीर विप्लवी हे चिर मौनी कह, साथी थिल अबा जीवने जीवने जुगे जुगे अहरह। एटी कवि कलम को निजर जुग जुगर साथी बोली कहिसंती। कवि कलम को चीर विप्लवी कहिसंती, कारण यही कलम जुग जुग धरी दलित, निष्पेषित, अवहेलित, लांछित, वंचित मानकर हृदय रे विप्लवर बीज बपन करिथाए। मूल्य तुमर केतोटी पैसा तनु तब दुर्बल, थराइछ केते हृदय मंदिर बंधुर धरा तल। कवि कलमर हृदय कलमर तनु अर्थ शरीर को दुर्बल बोली कहिसंती एवं आर्थिक दृष्टिकोण कलमर मूल्य मध्य खूब कम। आमे अल्प केतोटी टंका देले कलम 2-3 टंका 5 टंकार मध्य आमे कलम टी किनी परिबा, किंतु तार এই क्षुद्र दुर्बल शरीर रे से अत्याचारी, स्वेच्छाचारी, प्रजापीड़क, एकछत्रवादी, क्षमता लिप्सु शासकों प्राण रे सृष्टि करि पारे हृत्कंपन। आज एते बेले बंदी कि तुम्हें प्राक्तन उत्कले, जाग्रत कर उद्दित कर ए मड़ा जाति को थरे। कवि आज तार नीरव रहिबार देखी जेतेबेले ए उत्कल
ଏକ ଦୁର୍ଦିନ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। କଲମର ନୀରବତା କବି ପ୍ରାଣରେ ବିସ୍ମୟ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଯେଉଁ କଲମ ଦିନେ ଚିର ବିପ୍ଳବୀ, ଯେଉଁ କଲମ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଦଳିତ, ଶୋଣିତ, ନିଷ୍ପେଷିତ, ଅବହେଳିତ ମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ବିପ୍ଳବର ବୀଜ ବପନ କରି ଆସିଛି, ଯେଉଁ କଲମର ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଦୁର୍ବଳ ଶରୀରରେ ସେ ଅତ୍ୟାଚାରୀ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ, ପ୍ରଜାପୀଡ଼କ, ଏକଛତ୍ରବାଦୀ, କ୍ଷମତାଲିପ୍ସୁ ଶାସକଙ୍କ ପ୍ରାଣରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ହୃତ୍କମ୍ପନ। ଏହି କଲମ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ନୀରବ, ସେତେବେଳେ କଲମକୁ କବି ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ସୁପ୍ତ ଜଡ଼ବତ୍ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ଅତି ଆପଣାର ବନ୍ଧୁ ହେ ମମ ଅତି ବିଶ୍ୱାସୀ ସଖା, ତୁମର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ମୁନରେ ଫୁଟିଛି କେତେ ମୋର ମନ ଲେଖା। କବି କଲମକୁ ନିଜର ବନ୍ଧୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ମମ ଅର୍ଥ ମୋର, କଲମକୁ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ନିଜର ବନ୍ଧୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଅତି ବିଶ୍ୱାସୀ ସଖା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ତୁମର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ମୁନରେ ଫୁଟିଛି କେତେ ମୋର ମନ ଲେଖା, ଅର୍ଥାତ୍ କଲମର ସେଇ ଛୋଟିଆ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ମୁନରେ କବିଙ୍କ ହୃଦୟର ଆବେଗକୁ ଶବ୍ଦପୁଞ୍ଜର ସମ୍ଭାରରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଅନେକ କାଳଜୟୀ ଲେଖାମାନ। ଯେମିତି ଆମେ କବି ପରିଚୟରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାବ୍ୟ କବିତା, ଗଳ୍ପ, ଉଠକଙ୍କାଳ, କଣ୍ଟା ଫୁଲ, ବଙ୍କା ସିଧା, ପାହାଚ ତଳର ଘାସ, ହାଣ୍ଡିଶାଳର ବିପ୍ଳବ, ମୁଁ ଦିନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲି, ନୀଳ ମାଷ୍ଟ୍ରେଣୀ ଇତ୍ୟାଦି। ଏଇ କୃତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଲମର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ମୁନରୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି। କରି ମୁଖରିତ କେତେ ପୁରତଳ ବରିଛ ଅମର ଯଶ, ଧରିଛ ଅଳିକ ଧରଣୀ ବୁକୁରେ କେତେ ସୁଧା କେତେ ବିଷ। ତୁମର ଏଇ କଲମ ମୁନରେ ଶବ୍ଦର ସମ୍ଭାର ସୃଷ୍ଟି କରି କେତେ ସତ୍ୟ ଓ ମିଥ୍ୟାକୁ ତୁମେ ପ୍ରକାଶ କରିଛ। ଏଇ ପୁରତଳରେ, ନଗରୀରେ, ଧରଣୀରେ ତୁମେ ଏହା ପ୍ରକାଶ କରି ଧରଣୀ ବୁକୁରେ, ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ତୁମେ ଅମର ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିଛ। ଆଜି ଏତେବେଳେ ହେ କଲମ ବାରେ ଚର୍ 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 ଚାଲ, ଜାଗ୍ରତ କର ଉଦ୍ଦିତ କର ମୁକ୍ତି ଦୁଆର ଖୋଲ। ତେଣୁ ଆଜି ହେ କଲମ, ଯେତେବେଳେ ଏ ଉତ୍କଳ ଦୁର୍ଦିନ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି, ଯେତେବେଳେ ତୁମର ଆବଶ୍ୟକତା ନିହାତି ଅଛି, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ମୌନ ରୁହ ନାହିଁ, ତୁମେ ନୀରବ ରୁହ ନାହିଁ, ତୁମେ ପୁନଶ୍ଚ ତୁମର ସେଇ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ମନରେ ଶବ୍ଦପୁଞ୍ଜର ସମ୍ଭାର ସୃଷ୍ଟି କରି ସୁପ୍ତ ଜଡ଼ବତ୍ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କର ଓ ସେମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତିର ଦ୍ୱାର ଖୋଲାଇ ଦିଅ। ତେଣୁ କବି କଲମଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଆମେ ହେ ମୋର କଲମ ପାର୍ଟ 2ରେ ପଢ଼ିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ।